फीफा वर्ल्ड कप हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी तकरीबात में से एक रहा है, जहां करोड़ों शायकीन जोश, जज्बे और इत्तेहाद के माहौल में एक साथ आते हैं। जब 48 टीमों पर मुश्तमिल तोसी शुदा टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता आगाज़ मेक्सिको सिटी में हुआ, तो उसे तारीख का सबसे बड़ा खेलों का इवेंट करार दिया गया, जिसमें शुमाली अमरीका भर में 104 मैचेस खेले जा रहे हैं। मुंतज़मीन ने अंदाज़ा लगाया था कि इस इवेंट से $30 अरब से ज़ायद का मुआशी फ़ायदा होगा और दुनिया भर में अरबों अफराद उसे देखेंगे। लेकिन इफ्तिताही मैचों के सिर्फ चंद दिन बाद ही एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आने लगी। चमकदार नशरियात और बड़े बड़े इश्तिहारी दावों के पीछे कई मेज़बान शहरों में खामोश सड़कें, खाली होटल और तवक्को से कहीं कम सियाह नजर आने लगे। मसला मैदान में होने वाले फुटबॉल का नहीं था, बल्कि मुआशी और इंतज़ामी फ़ैसलों का था, जिन्होंने शायकीन के लिए सफ़र को मुश्किल बना। सबसे बड़ा मसला असस होटलों की रहाइश से मुताल्लिक था। टूर्नामेंट से कई साल पहले फीफा ने मेज़बान शहरों के होटलों से कहा कि वो बड़ी तादाद में कमरे हुकाम, स्पॉन्सर्स, मीडिया और इवेंट स्टाफ के लिए मखसूस रखें। चूंकि बड़ी तादाद में कमरे पहले ही बुक दिखाई दे रहे थे, इसलिए होटल मालकान ने समझा कि तलब बहुत ज़्यादा होगी और उन्होंने अपने नर्ख कई गुना बढ़ा दिए। डीलास और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में होटलों के किराए 300% तक बढ़ गए। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट्स पर अक्सर ये पैगाम दिखाई देता था कि होटल तकरीबन मुकम्मल बुक हो चुके हैं। इतनी महंगी कीमतें और महदूद दस्तयाबी देखकर बहुत से शायकीन और आम सियाहों ने सफ़र का इरादा ही तर्क कर दिया। बाद में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई जब फीफा ने उन मखसूस कमरों की बड़ी तादाद वापस मार्केट में जारी कर दी। मुआहदों की बात शकों के तहत फीफा बगैर किसी बड़े माली नुकसान के उन बुकिंग्स को मनसूख कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको के कई शहरों में हज़ारों होटल रूम्स टूर्नामेंट से चंद माह पहले दोबारा बुकिंग के लिए दस्तयाब कर दिए गए। होटल मालकान के लिए ये सूरत हाल तबाहकुन साबित हुई। जो मुसाफिर पहले ही महंगी कीमतों की वजह से अपने मंसूबे तब्दील कर चुके थे, वो वापस नहीं आए। नतीजतन होटलों के पास बड़ी तादाद में खाली कमरे रह गए और नए मेहमान हासिल करने के लिए वक्त भी बहुत कम बचा। बाहर के मौसम तक हज़ारों होटल रूम्स दोबारा बुकिंग वेबसाइट्स पर आ चुके थे। कई मेज़बान शहरों में होटलों की ऑक्यूपेंसी रेट तवक्कुआत से कहीं कम रही और बाज़ होटलों की कारकर्दगी इनकी इब्तदाई पेश गोइयों से भी बहुत नीचे चली गई। जब मैचेस शुरू हुए तो ये फ़र्क मज़ीद वाज़े हो गया। बटाए मारूफ सियाहती शहरों में भी होटलों की तलब कम रही, यहाँ तक कि वो शहर भी जहाँ गर्मियों में हमेशा रश रहता है, इस बार मामूल के मुताबिक भर ना सके। होटल मालकान ने आखिरी लम्हों में कीमतें कम करना शुरू कर दें ताकि कुछ ना कुछ कमरे भर सकें। 37 से 33% तक रियायत आम हो गई, जबकि बाज़ जगहों पर कमरों की कीमतें आम गर्मियों के मौसम से भी कम कर दी गईं। माहिरीन मुआशियात इस सूरत हाल को नॉन इवेंट सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक बहुत बड़ा इवेंट जिससे मुआशी तरक्की की उम्मीद की जाती है, बाज़ औक़ात आम सियाहती सीज़न से भी कम आमदनी पैदा करता है, क्योंकि वो आम सियाहों को ही दूर कर देता है। कारोबारी अफराद अपनी मीटिंग्स मौखर कर देते हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसें दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाती हैं और आम सयाह किसी और मुकाम का इंतखाब करते हैं। जब ये लोग भी ना आएँ और मुतवक्का फुटबॉल शायकीन भी पूरी तादाद में न पहुँचें, तो कारोबारों के अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि आमदनी कम रहती है। होटलों ने इस इवेंट की तैयारी के लिए पहले ही भारी सरमाया खर्च किया था। उन्होंने आर्जी मुलाजमीन भर्ती किए, तनख्वाहें बढ़ाएं, सहूलियात बेहतर बनाएं और खुराक का इजाफी ज़ख़ीरा तैयार किया। लेकिन जब मेहमान तबकों से कम आए तो ये तमाम इजाफी अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। एक और अहम मसला टिकटों की कीमतें थीं। इस वर्ल्ड कप में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर डायनामिक प्राइसिंग का निज़ाम इस्तेमाल किया गया, जिसमें टिकटों की कीमत तलब के मुताबिक खुदकार तौर पर बढ़ती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज़ के किराए। अगरचा इब्तिदा में निस्बतन सस्ते टिकटों की बात की गई थी, लेकिन बहुत से शायकीन को कीमतें तवक्को से कहीं ज़्यादा मिले, जबकि प्रीमियम नशस्तें सिर्फ अमीर मुसाफिरों या बड़ी कंपनियों के लिए काबिल बर्दाश्त रह गईं। इसके नतीजे में जनूबी अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और दीगर ख़तों के बेशुमार रिवायती फ़ुटबॉल शायकीन इस टूर्नामेंट में शिरकत से महरूम रह गए। हवाई सफ़र, होटल, मकामी ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और टिकटों के मजमूई अखराजात इतने ज़्यादा थे कि बहुत से लोगों के लिए ये सफ़र मुमकिन न रहा। उस सूरत हाल का असर रीसेल मार्केट में भी नज़र आया, जहाँ बड़ी तादाद में टिकट फ़रोख्त ना हो सके और मीचों के करीब आते आते उनकी कीमतें नुमायां तौर पर गिर गईं। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक ये उस बात का इशारा था कि तलब मुंतज़मीन की तवक्कुआत से कम रही। टिकटों की तकसीम के हवाले से भी सवालात उठे। मुबसरीन ने बताया कि हज़ारों टिकट मुख्तलिफ ऑफिशियल और पार्टनर प्लेटफार्म्स के दरमियान मुंतकिल होते रहे, जिससे शफाफियत और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर खुदशात पैदा हुए। जोग्राफिया भी एक बड़ा मसला बनकर सामने आया।
ماضی کے ورلڈ کپ نسبتاً چھوٹے علاقوں میں منعقد ہوتے تھے، لیکن یہ ٹورنامنٹ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو 3 مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ میزبان شہروں کے درمیان فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ زیادہ تر شائقین کو ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے اپنی قومی ٹیم کے تمام میچز دیکھنے کے۔ خواہش مند افراد کو کئی پروازیں، طویل سفر اور بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جس سے مجموعی لاگت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ویزا نظام نے بھی مشکلات میں اضافہ کیا۔ ایک مشترکہ سفری نظام کی بجائے ہر ملک کے الگ الگ داخلہ قوانین ہیں۔ بہت سے مسافروں کو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے لیے الگ الگ ویزے یا سفری اجازت درکار ہوتی ہے۔ کئی شائقین نے دستاویزات اور سرحدی قوانین کے حوالے سے الجھن کی شکایت کی۔ بعض علاقوں میں ویزا پروسیسنگ کا وقت بڑھ گیا، جبکہ سیکنڈری مارکیٹ سے ٹکٹ خریدنے والوں کو سفری انتظامات میں مزید مشکلات پیش آئیں۔ سڑک کے ذریعے سفر کرنے والوں کو بھی بارڈر کراسنگ پر رہائش اور سفری منصوبوں کے ثبوت سمیت اضافی دستاویزات فراہم کرنا پڑے۔ کئی افراد نے انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنا سفر منسوخ کر دیا۔ ان تمام مسائل کے باوجود میدان میں فٹ بال کا جوش برقرار رہا۔ امریکہ نے اپنے پہلے میچ میں پیراگوئے کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ کرسچین پولیسک اور ٹائلر ایڈمز جیسے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے شائقین کو امید دلائی۔ اسٹیڈیم کے اندر جشن اور خوشی کا ماحول تھا، لیکن باہر کی صورتحال مختلف نظر آئی۔ سخت سیکیورٹی، مظاہرے اور انتظامی چیلنجز نے روایتی ورلڈ کپ جیسا اور پرجوش ماحول پیدا نہیں ہونے دیا۔ کئی مبصرین نے نشاندہی کی کہ اسٹیڈیم کے اندر کا جوش اور باہر کی حقیقت میں واضح فرق تھا۔ کئی مقامات پر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ ایونٹ صرف سخت حفاظتی حصار کے اندر محدود ہو۔ اسی دوران امریکی قومیوں کے کوچ موریسیو پوچیٹینو کے یورپی کلبوں سے ممکنہ رابطوں کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس سے ٹیم کی طویل مدتی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ اگرچہ ان خبروں کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے انتظامی غیر یقینی کے تاثر کو مزید بڑھایا۔ یہ تمام واقعات ایک بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی کھیلوں کے بڑے ایونٹس کو اکثر بہت بڑے معاشی فوائد اور روشن مستقبل کے وعدوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ حکومتیں، کاروباری ادارے اور منتظمین اربوں ڈالر صرف اس امید پر خرچ کرتے ہیں گے اور مقامی معیشت کو فائدہ ہوگا، لیکن جب یہ انداز حقیقت سے زیادہ خوش آئند ثابت ہوں تو نتائج بھی مایوس کن ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ کپ آج بھی دنیا کا سب سے عظیم فٹ بال مقابلہ ہے، جسے کروڑوں لوگ دیکھتے اور اپنی ٹیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن اس بار سامنے آنے والے مسائل نے یہ واضح کر دیا کہ اگر ایونٹ کو عام شائقین کی پہنچ سے دور کر دیا جائے تو اس کی کامیابی متاثر ہو سکتی ہے۔ مہنگے ہوٹلوں نے سیاحوں کو روکا، مہنگے ٹکٹوں نے شائقین کی تعداد کم کی، پیچیدہ ویزا قوانین نے سفر مشکل بنا دیا، اور طویل فاصلے نے اخراجات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان تمام عوامل نے مل کر اس کھلے اور دوستانہ ماحول کو متاثر کیا جو ہمیشہ سے ورلڈ کپ کی پہچان رہا ہے۔ یوں یہ ٹورنامنٹ صرف فٹ بال کا جشن نہیں، بلکہ جدید میگا ایونٹس کی منصوبہ بندی، قیمتوں کے تعین اور انتظامی فیصلوں پر بھی ایک اہم سبق بن کر سامنے آیا ہے۔ میچز اب بھی شاندار ہیں، لیکن ان کے ارگڈ کے عالمی کھیلوں کے ایونٹس کے بارے میں اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آخرکار یہ ورلڈ کپ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے بھی صرف بڑے دعووں اور تشہیری مہمات کے سہارے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقیقی کامیابی کے لیے قابل برداشت اخراجات، آسان رسائی، شفاف منصوبہ بندی اور حقیقت پسندانہ توقعات ضروری ہیں۔ ان عناصر کے بغیر حتیٰ کہ ورلڈ کپ جیسا عظیم ایونٹ بھی وہ ماحول اور معاشی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جس کا وعدہ اس کے منتظمین نے کیا تھا۔